Danas je 13.1.2013. godine i snimamo prvu ovogodišnju snježnu mećavu. Nalazimo se u Zagrebu, to jest u Sopotu. Vidimo da danas tramvaji voze za razliku od zadnji put. To jest od 8.12.2012. kad je cijeli Zagreb bio u kolapsu. Evo, snijeg pada. A. Čekaj. Malo pogled na Sopot. I porezno već se glasa. I poreznu upravu. Da. Ruke mi se sve više ukomiravaju. Oblaci su tipa nimbus stratus. Ovo su utrine. A ovo je sopotski snijeg.